আইফোন 6 একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন, অস্থির একটা মাল। এই নাও ফ্ল্যাগ গুলো ধরো। নাও চলো এই ফ্ল্যাগ গুলো আমরা এখানে লাগাবো। চলো চলো বাইরে যাই। ওই দিদি, এই দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি। আজ 15ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। দেখো তোমার জন্য কত কিছু এনেছি। নাও নাও, রেডি হয়ে যাও, চলো চলো। এই নাও ফ্ল্যাগ গুলো ধরো। নাও চলো এই ফ্ল্যাগ গুলো আমরা এখানে লাগাবো। दिखते नहीं यहाँ दिल, ये इश्क की है महफिल, लगाओ ये फरेब की दुकान और कहीं मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं, मेरे जैसे तो मिलेंगे मिलेंगे दिखते नहीं। मुझे ये भी चाहिए, मुझे साइकिल भी नहीं चाहिए, मुझे कार भी नहीं चाहिए, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। एक काम